ngày sang基督徒會堂會友們平安，教會為會友準備網絡上慈惠服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇慈惠時間並按時參加。三夫作下來，將愛上心堂一樣。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及培養法通，好好準備心參加慈惠，積極參加崇拜法通。唱歌、祈禱，愛參加，愛好好聽討。係要奉獻個以병樂信奉，以後進教會，或者用銀行戶口匯款，參加網絡慈惠到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學網絡慈惠。主耶穌祝福大家，阿們。弟兄姊妹平安，在聖誕嘅氣氛中，恭祝弟兄姊妹聖誕快樂，新年蒙恩。弟兄姊妹，今日即刻當然嚟到12月27號。係禮拜日，上帝分別為聖嘅日子。即刻當然也感謝主，上帝揀選了即刻當然，把即刻當然分別為聖出嚟，嚟到嘅寶座前，即刻當然嚟敬拜讚美佢，同時即刻當然也嚟享受上帝去賜福本即刻當然。弟兄姊妹，即刻當然準備即刻當然嘅心，即刻當然嚟慈惠開喜，即刻當然奉上每一條真聖嘅名。聖父、聖子、聖靈，即刻當然帶頭咩到上帝在嘅聖殿中。上帝話把即刻當然地，主天是作上帝的榮耀，共唱傳揚他的手段。耶和華的律法係全備，能蘇醒人心；耶和華的法度係出天，能使義人有智慧。阿門。弟兄姊妹，即刻嚟獻上一首嘅詩歌，讚美即刻當然係主，榮耀歸主。
chúng ta nhìn lời祷告. Ngõ môn chơi thiên sáng Abba Phu xin Chúa ngài tin nhìn man sim cảm chia. Chúa có các giả nhật ngài ta nhìn ai thu có lượng chân nhị khung nhân. Sự gian kinh nhàn ngài ta nhìn trao nhị an tôi khôn nan an tôi thùng cụ. Ngài ta nhìn dân cho lẽ phiền thụ Chúa ngài ta nhìn xỉu đó an tôi hạn chế.但係Chúa ngài ta nhìn tí to nhìn thiên lý khỏi ngài ta nhìn. Chúa nhị bằng ngài ta nhìn tí nhị thiên thiên các ngài ta nhìn thùng chạy. Chúaเขายี่กี่nhiệt phải nhảy bộ cho chén. Chúa ngài ta nhìn ai có sung tràn mũi nhỉ. Nhưng mùi nhị tao nhị hàng ngài ta nhìn này Chúa nhị hay bồn bơi sẵn. Nhị để chỉ ai dung dẫn trang chuồn. Nhị để xin xét chết tàu dần dần. Chúa số gì ngài ta nhìn chạy nhảy miền trên ngài ta nhìn này hiểu nhị cảm ơn. Nhưng mùi ngài ta nhìn tí to. Chúa nhị hay bông chủ ngài ta nhìn này sống tí. Chúa ngài ta nhìn chỉ phổi ngài ta nhìn cao thọ nhị xỉu chung. Chúa mỗi buổi thiếu chỉ mày tu cao thọ nhị xỉu chung. Chúa kita nhìn yêu chít phiền này. Chúa kêu nhị lời duy trì kita nhìn yêu thông qua. Chúa ca thêm ngài ta nhìn này xin sim lời thọ khẩu nhị. Nhưng bởi ngài ta nhìn này hỗ trợ mò chơi sống tí gì ngài. Ngài ta nhìn tí to Chúa nhị dùng siêu liền. Bông chủ ngài ta nhìn. Chúa ngài ta nhìn mỗi buổi cho xin buổi nhị gì ngài. Chúa nhị nhìn hiện ngài ta nhìn. Nhị bông chủ bởi ngài ta nhìn khơi lũ. Chúa ngài ta nhìn man sim cảm chia. Chúa ngài ta nhìn tại hạ gia ai thằng nhị phá ni. Chúa phá nhị phụ nhìn cao thọ nhị xỉu chung. Chúa ký dứt chất sau con sau chó này. Nhân ngài ta nhìn nên kêu ta tỏ trò chiều. Nhân sòng tia xin linh. Chơi ngài ta nhìn sim chung cung trọng. Chúa ngài ta nhìn man sim cảm chia. Phụ thiên chi hạ sầu dưới chung cao phải chung xin tu. Chúa ngài ta nhìn tu cao thọ nhị xỉu chung. Chúa kêu nhi kỳ nhầm kỳ ta nhìn. Ngài ta nhìn tỏ co. Nhưng kỳ ta nhìn ra phổ nhất thì lời tràn mũi lời kênh suy nhỉ. Chúa ngài ta nhìn man sim cảm chia. Chúa dứt chia đây tràn mũi co sung. Dùng dọc tu quy bên ngài ta nhìn chủ. Chúa truy thằng ngài ta nhìn tỏ co. Anh nhân tỏ co khi kêu. Phùng gia tu khi tôi xin miệng tỏ co. Amen. Chúng chỉ mai chỉ có những khí lý hỉ lấy. Chỉ có những lời biểu thất. Chỉ có những lời xin sim. Chỉ có những lời thúc. Sĩ thu xin kinh. Chỉ có những thông sang lời nhầm. Sĩ thu xin kinh. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢别拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临。 审判或人死人，我信圣灵，我信圣奥公的教会，我信圣徒相同，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿門。弟兄姊妹唱錯。接下來，kita ingin來獻上一首詩歌。Dunia gemar dan sokraklah, puisi fantan. Sekalian nyanyilah
妹接下來，即刻對你嚟翻開，即刻對你聖經，即刻對你嚟讀一堂嘅經文，即刻對你嚟翻開路加福音第2章，Injil Lukas pasal yang kedua.弟兄姊妹你當然要卡要聖經này phép trả giá khỏi gì cho lẽ phiền muộn chỉ các tây nhiên thông khai sang dùng chân chia sang diêm lấy thuốc Luca phụ diêm thì sam trong sam chết đều lũ chết Luca phụ diêm thì sam trong thì sam chết ở những kỳ chạy sót ghi chiều lấy tàu do tan họ dịch thay thị phong chọn còn phi gọi tiết xế ly sĩ truy tất xa miên chân dù sen ti di sỏi a su sổ kỳ tiết phá cóng chơi không giả yêu sang diêm hẳn trọ sót dị phi chủ tiết thọ sư chế thoát tiết lũ dịch cha sân ngà tu giàu thiên man thầy xiao sân càng tu giàu siêu phiền bàn khiêu khiêu tiết thị phong giàu quầy bùi chín chít có tay tiết lũ thổ lũ giàu quầy bùi phiền tân phan yêu hiệp chi tiết tu kiện xin tiết kiều an amen. Chúng chỉ mai chắc các nhiên lấy hiện song dịch sửa si có yêu dịch khen lý bút sửa chắc các nhiên đã chuẩn bị chắc các nhiên sim lấy thằng song tiệt và sebuah hadiah. Ni
chấp hay sự kiện kapun muksi sự kiện kinh chang. Mari kita berdoa. Tiong cimai cakap tahu yang lain toko. Bapa di surga, Kamu cai tian songai fu. kami bersyukur untuk anugerah-Mu, Jua ngat nang kam cia song ke entian. untuk kasih karunia-Mu Jua ni so si pun ngatanya ci oi. yang telah menyertai kehidupan kami Kin kang ngatanya tong cai. sepanjang tahun 2020. Cue li jenyan 2020 Tahun yang begitu sulit dalam hidup kami. Cue ton si ken kun na ni ci. Di masa pandemi ini, Cue cai lai ji chen chu. kami bisa merasakan Ngatanya kam siu to. kekuatan yang berasal daripadamu, Cue chung song ti loi lit liang. sukacita yang berasal daripada Cue Engkau. chung song ti loi hi lo. Karena pengharapan kami di dalam Kau tidak pernah sia-sia. 因為吹我當然做呢個盼望係唔會突然嘅， Dan pada saat ini ya Bapa, 做呢個時刻， kami rindu Engkau berbicara melalui kebenaran 我 firman. 當然渴望接觸呢個法上帝對我當然說法， Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. 我當然透過聖靈照亮我當然嘅心， Sehingga kami bukan hanya memahami kebenaran firman, 讓我當然不單單能夠明白上帝嘅法， tetapi beroleh kekuatan untuk hidup di dalamnya. 但係我當然有力量實行出嚟， Di dalam nama Yesus, 奉耶穌嘅聖名， kami berdoa. 我當然禱告， Kami mengucap 我 syukur. 當然感恩， Amin. 阿門。 Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 親愛弟兄姊妹平安， Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2020. 弟兄姊妹不知不覺，即刻當然見來到2020年嘅年尾。 Tahun yang penuh dengan pergumulan. 即刻當然怎樣慢了掙扎， Tahun yang penuh dengan kesulitan. 即刻當然怎樣慢了要嚟， Tahun yang penuh dengan tetesan air mata. 慢要即刻當然流淚， Tapi tahun juga yang menyatakan kasih karunia Tuhan sempurna dalam hidup 但係 kita. 呢樣即刻當然看到上帝把嘅恩惠是本即刻當然， Sehingga kita boleh melalui hari demi hari. 所以即刻當然能夠透過即刻日過日日， Dan sampai saat ini, 到今本日為止， kita boleh masuk di minggu terakhir di tahun 2020. 即刻當然能夠進入2020年最後一個禮拜。 Beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun yang baru. 嗰個建議即刻當然進入新嘅一年， Tahun 2021 就係2021年。 yang kita yakini 即刻當然所相信嘅， sebagai tahun pemulihan daripada Tuhan. 就係上帝明年會恢復即刻當然， Karena kita punya Tuhan 因為即刻當然有了主， yang berdaulat 就係有權威權能嘅主， atas segala keadaan. 就係掌管一切。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 親愛弟兄姊妹， hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema pejuang Tuhan. 今日即刻當然主題係思想係就係上帝嘅奮鬥者。 Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. 弟兄姊妹，即刻當然嚟翻開約翰福音第3章第22節到30節。 Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dengan dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. 弟兄姊妹，約翰福音第3章22到30節係因記載述，呢事情之後，耶穌嘅門徒嚟到猶太地，在那裡記住施洗。約翰在靠近撒冷的愛non也施洗，因為那亞該水很多，眾人都去受洗。
那是约翰還mang yêu hạ đầu cam lộ li約翰tiền môn thu cả dịch cái yêu thay nhân phan luận kết chính li chiều lấy kiện約翰講tapi chúng chân cả nhị chơi約tan hồ ngồi nhị số kiện chết là cái nhân kiến to xì xẻ chúng nhân tu bồng na li hi leo約翰講約bút thiên song xì định nhân chiều bút nên tật mạ cái ngõ còn có nhị tao nhân ti ngõ bút hệ kỹ tu hệ phong chạy钱chạy他前面的他们自己可以本來做見證其幸福的就係新郎，新郎的朋友站出聽見新郎的聲音就心喜樂，真是我這喜樂滿足了，他必希望我必衰微。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. 親愛的弟兄姊妹。 Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejuang adalah orang yang berjuang untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Sangat berbeda dengan seorang pekerja. Pekerja melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Seorang pejuang tanpa imbalan pun pasti melakukan yang terbaik. Contoh seorang pejuang modern adalah Martin Luther King Jr. Martin Luther Jr. Seorang pendeta baptis dari Amerika. Seorang kulit hitam yang bermimpi ada kesetaraan antara ras kulit hitam dan kulit putih. Dan dia memperjuangkan itu dengan cara-cara Kristen. Tanpa ada kekerasan. Tanpa ada demonstrasi, tetapi melakukannya penuh dengan kasih sayang. Dia berjuang sedemikian rupa. Dan di dalam perjuangannya itulah akhirnya dia mati ditembak. Satu hari sebelum dia ditembak, dia mengatakan sesuatu dalam pidatonya, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia perjuangkan, adalah untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu sosok yang luar biasa, yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat bagaimana perjuangannya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kita bisa memahami perjuangan daripada Yohanes Pembaptis, kita harus melihat latar belakang atau situasi yang saat itu sedang terjadi. Setelah masa pembuangan, bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Tapi setelah mereka kembali ke tanah perjanjian, ada satu masa diam sepanjang 400 tahun. Allah tidak berbicara apa-apa kepada umatnya melalui nabinya. Tidak ada nubuat di dalamnya. Semua akhirnya menantikan bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka. Tetapi memang Allah memilih diam. Sehingga akhirnya umat Allah ini berjuang dengan perjuangannya sendiri. Bangsa Romawi datang untuk menjajah mereka. Dan dalam situasi seperti itu, ada kerinduan akan pengharapan Mesias yang datang itu. Dan di dalam masa itu juga, muncullah aliran keagamaan yang menekankan untuk tunduk melakukan hukum Taurat.
強調卻來實行咧法律， Muncul golongan-golongan ahli Taurat, 查究咧法律雖然， golongan orang Farisi, 卻法律雖然， golongan orang Saduki, 卻satu kain， golongan orang Herodian. 卻Herodian， Dan salah satu pengajaran mereka 其中kita punya kau tahu卻。 bahwa mereka bangga akan menjadi keturunan daripada Abraham. kita punya cảm覺到，nama kong jung sin bui ya pala hon Karena keturunan Abraham itulah jin bui lia卻ya pala mereka yakin kita punya 相信， mereka adalah umat pilihan Tuhan. kita punya 卻上帝揀選嘅百姓， Mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan kita itu. punya 得到上帝拯救嘅救恩。 Dan inilah yang akhirnya membuat 呢是對 kita punya Allah mengirimkan satu sosok, 上帝卻差遣一位， seorang nabi baru di 卻 zamannya 該使徒一位新嘅上帝， yang berbeda dengan nabi-nabi 卻 sebelumnya. 比以前嘅上帝唔同嘅。 Yesus sendiri mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini 主耶穌親自講呢是世約翰呢位， adalah pribadi yang terbesar di dalam perjanjian lama. 卻係一位其中在新約使徒最偉大嘅。 Tetapi yang terkecil di dalam masa anugerah keselamatan. 卻係在呢恩典使徒係一位最小嘅， Tetapi pada masa itu, 但係該時候 umat Allah membutuhkan seseorang yang bisa membawa mereka kembali kepada Allah. 上帝百姓佢哋需要一位能夠帶佢哋到上帝面前， Dan Allah memimpin seorang yang bernama Yohanes Pembaptis 卻 ini. 係上帝差派一位喊到是世約翰， Lahir dengan anugerah Allah. 佢出生因着上帝恩典， Dari keluarga imam yang sudah lama menantikan kedatangan anak atau putranya. 卻係一位自私嘅家庭，佢哋真係等候一位孩子， Bahkan mereka sudah tidak merasa bahwa mereka bisa memiliki anak. 甚至佢哋感覺到佢哋不可能再有孩子， Tetapi pada masa Tuhannya, 但係佢係人來時候， anugerah Tuhan dinyatakan. 上帝恩典就彰顯本嘅。 Lahir sosok yang luar 卻 biasa. 係卻係生一位按鐵片嚟， Yohanes Pembaptis. 卻係是世約翰呢位。 Apa yang kita bisa pelajari 弟兄姊妹，即刻當然能 dari 夠學習到咪？ sosok pejuang Tuhan 從呢一位上帝嘅奮鬥者， seorang yang berjuang untuk kemuliaan Tuhan. 卻係一位嚟奮鬥為了上帝擁有。 Kembali kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, yang tadi sudah dibaca oleh Pak Jintan. 即刻當然嚟多盡看路加福音第2章， Dan 剛才 saya 即刻當然所讀嘅。 Dan saya akan bacakan untuk kita kembali. Lukas 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 berkata demikian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. 在路加福音第3章3到6節，按人記載說，他就來到約旦河一帶地方，傳講悔改的洗禮，是隨得到赦免，正如先知以賽亞書上所記載如此說。在曠野有聲音喊着說：一匹主的頭，修直他的路，一切山崖都要填滿，大小山崗都要修平，彎彎曲曲的地方要歸為正直，高高低低的道路要歸為平坦，凡有血氣的都要見上帝的救恩。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, 親愛的弟兄姊妹， dari perikop Lukas 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ini 弟兄姊妹，從路加福音第3章第3節到第6節， menggambarkan kenapa Yohanes Pembaptis disebut dengan pejuang Tuhan. 描寫到咪是世約翰喊後一位上帝奮鬥者。 Dia disebut pejuang Tuhan karena dia menghidupi panggilannya. 佢親嘅上帝奮鬥者，因為佢發出嚟對上帝對佢嘅呼召。 Penulis Lukas 就係呢寫路加福音， mengutip Yesaya pasal yang ke-40 就係引用以賽亞書第40章 untuk menggambarkan pelayanan daripada Yohanes 嚟 Pembaptis. 描寫到呢是世約翰嘅侍奉。 Kita tahu bahwa kitab Yesaya adalah mini Bible. 即刻知道以賽亞好像
lia cái phụ gì mà xiao pun chứ dong Kitab mini yang isinya adalah 66 pasal. chuyện lia xiao xin cái chuyện liu xếp liu trong Sama dengan Alkitab yang berisi 66 kitab. họ trong lia xin kinh cho yu liu xếp liu pun Dan di dalam kitab 1 sampai 39 itu adalah berbicara tentang perjanjian lama. chuyện thì giết tao xâm xếp kiểu pun chuyện quan gì tham tỏ kiểu dọc gì Tentang penghukuman Allah. tan gì song địa hiến pháp Tapi masuk di pasal yang ke-40. tan hệ chính nhịp tao thì xếp trong Sama masuk di dalam perjanjian baru. thông dòng ra chính nhịp xin này xí thôi Memberikan satu pengharapan pemulihan. tại đây jirai phụ nhà này pan mong Dan pemulihan itu memakai seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. lia phụ nhà chuyện cha cho giết bụi ham đó xì xì dọ hòn Disebut pembaptis karena dia melakukan tugasnya untuk membaptis orang-orang Yahudi. trên cái xì xì chuyện ghi chuyện cả lia yu thay nhân phi cái cái tên xế li Yohanes Pembaptis menyadari bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. xì xì dọ hòn ăn chín xiang cái tí đó cái chuyện hay không giả giết cái sang game phụ trợ cái tên nhân phi cái Dia tahu bahwa panggilannya adalah untuk menjadi pelopor bagi kedatangan Mesias. cái chuyện ăn xiang ngu cái phụ trợ chuyện bùi liao mi soi ai lấy lên bùi cái khai lục Ia harus mempersiapkan hati daripada umat Allah cái chuyện lấy chuẩn bị song địa ba xiang sim lấy tiếp sau song địa ăn untuk benar-benar disucikan, dibersihkan daripada dosa mereka. chuyện xì cái tên nhân chung cái tên nhân chuyện tết đó kết chẳng Dan panggilan inilah yang dilakoni oleh Yohanes Pembaptis. chuyện lia phụ trợ chuyện xì xì dọ hòn xít hàng chút lại Di dalam ayat yang ketiga jelas dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. chuyện chơi thì xăm trong thì xăm chết ở những kỳ dây sắt cái chuyện lấy tàu lẽ yu thay thì cái chuyện phù hợp như thế như phi cái song địa sa miên như thế như này chuyện Panggilan inilah yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis. như này phụ trợ chuyện xì xì dọ hòn xít hàng chút lại Dari hari lepas ke hari dia hanya terus berbicara menjadi suara yang berseru-seru. chuyện chính có chính cái hệ giết bụi sang game chuyện phù hợp chút here Untuk umat Allah datang bertobat kepada Allah. xì song địa ba xiang lấy tàu song địa miên chân phi cái Kata bertobat di sini adalah kata metanoia yang artinya merubah pikiran. thiếu chi mày phi cái nhân buôn chuyện metanoia chuyện cái tên nhân cải biến cái tên nhân思想Mereka selama ini bangga karena mereka adalah keturunan Abraham. liên kiểu lại kita yang cảm quan công dung chính bởi kita yang hay giả ba la này Dan mereka terus hidup di dalam dosa mereka. chuyện kita yang kỳ siêu phát chơi chỉ chung Karena mereka yakin. chính bởi kita yang相信 Karena mereka keturunan chính Abraham. bởi kita yang hay giả ba la này Allah akan selalu mengampuni dosa. song ti về sang sang nhau su kita yang Tetapi Yohanes Pembaptis berdiri.但係時勢咗看真起來， Dia berseru 佢朝呼喊出來， bahwa semua orang yang mau masuk di dalam kerajaan Allah harus bertobat. 每陣人係落到進入到上帝嘅度，盡歸悔改， Tidak ada kompromi sama sekali. 一點都不可以投入。 Tidak ada jaminan keturunan Abraham. 超係亞伯拉罕係以咩先會保證？ Semuanya bersifat pribadi. 超係就出即刻都要自己本人。 Dan bertahun-tahun Yohanes melakukan hal ini. 講因超係時勢咗看顏人施行出來， Sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. 後來佢朝本人作咗咁努力， Kalau dia menegur keluarga istana. 因為佢接皮咧放驕嘅人， Bahkan akhirnya dia mati secara tragis. 後來佢按殘酷係時日照時， Kepalanya dipenggal. 佢本人站嘅頭。 Tetapi Alkitab mengatakan 但係聖經話出嗰度 bagaimana pribadi ini 真正呢每人 yang memahami 佢 panggilannya, 就按親上嘅呼 hidup 召， di dalamnya, 佢就發出嚟 sehingga 嘅， dari hari lepas ke 佢 sehari, 係日日過日日， minggu lepas minggu, 日係禮拜過日係禮 bulan 拜， lepas bulan, 日係日過日 hanya 係日， satu tugas yang dia 單單日 lakukan, 係全部佢所行嘅， menjadi suara yang berseru-seru. 佢係每日係聲音呼喊出來嘅， Bapak Ibu Saudara terkasih dalam 先 Tuhan, 係盡力聽住咪， hari-hari ini 你按叫嚟，
Semua dunia mengalami yang namanya pergumulan. 呢樣叫嚟全世界都遭遇同樣嘅掙扎。 Pandemi COVID-19 membuat semua orang memiliki pergumulan yang luar 就係 biasa. 呢新嘅非洲嘅病毒，就係時時都有同樣嘅掙扎。 Dan di saat seperti ini, 就係咁樣嘅情況之下， Allah memanggil gerejanya 上帝喊嘅教會， untuk berseru, 就係來呼喊出嚟， memberitakan pengharapan di dalam 就係傳 Yesus. 揚在主耶穌基督裏要盼望。 Sama seperti Yohanes 何 Pembaptis. 嘗呢事實約翰 Hari ini juga 見半日如此， gereja harus menghidupi panggilannya. 這個係教會係實行咁樣嘅呼召。 Menjadi terang dan garam. 先會講嘅人， Menjadi suara yang berseru. 先會呼喊嘅聲音， Menjadi saksi. 先會上帝嘅見證人。 Sehingga melalui kehidupan kita. 借出這個嘅身份， Melalui kehidupan gereja Kristen Jakarta. 借出這個嘅也就係基督 Di 徒嘅身 masa 份。 yang penuh krisis 就 ini, 係萬有危機嘅時代， banyak orang yang datang 當然嚟到 menerima Kristus sebagai Tuhan dan 接 Juru 受 Selamat. 耶穌基督成為佢哋嘅救主。 Di dalam kehidupan iman kita, 在這個嘅信心嘅身份， tidak ada yang terjadi secara kebetulan. 弟兄姊妹，呢件事情發生咩牛人呢？ Allah tetap memegang kendali atas segala situasi. 反抗之下，上帝仍然係強悍。 Allah tetap berdaulat atas kehidupan umatnya. 上帝要權威掌管嘅百姓。 Ketika Allah mengizinkan pandemi ini ada. 當上帝允許要咁樣嘅平衡， Karena Allah ingin memakai gerejanya 因為上帝係使用嘅教會， untuk menjadi alat kemuliaan. 成為嘅重要嘅器皿。 Di masa suasana Natal 弟 ini, 兄姊妹，咁樣嘅聖誕嘅氣氛， di mana dunia merayakan kelahiran Kristus, 就係全世界慶祝基督嘅誕生。 ini menjadi sebuah 弟兄 kesempatan 姊妹，呢成為這個嘅機會， untuk kita menjadi suara yang berseru-seru, 就係成為這係呼喊嘅聲音， menyatakan bahwa Allah Immanuel itu telah lahir. 就係上帝喊我以馬內利已經誕生了。 Allah yang selalu bersama dengan kita, 上帝雙架這個嘅同在， yang akan terus menolong kita, 繼續幫助這個嘅人， selalu menolong kita, 雙幫助這個嘅人， dan selalu membawa kemenangan dalam 雙 hidup 雙 kita. 帶來勝利本這個嘅人。 Inilah panggilan Allah atas gerejanya. 呢就係上帝呼召對自己嘅教會。 Sehingga seharusnya gereja menghidupi panggilan ini. 應該這個教會係發出咁樣嘅呼召。 Semua orang bergumul. 每個人有咁樣嘅掙扎。 Yang tidak percaya dan percaya kepada Kristus tetap mengalami pergumulan yang sama. 弟兄姊妹，無論相信主係不相信主係，亦然同樣有咁樣嘅掙扎。 Yang membedakannya bagi分別嚟就係 adalah Allah bersama dengan kita. 就係有上帝及這個嘅人同在。 Inilah yang menguatkan Yohanes Pembaptis 呢 juga. 就係事實約翰堅固起來。 Dia berjuang dengan sedemikian rupa 佢那麼咁樣嘅氣氛度， untuk terus memberitakan 繼 Injil, 續嚟去傳福音， untuk memberitakan kabar 就 baik. 係把好消息傳出嚟。 Walaupun sampai akhirnya dia dipenjarakan, 雖然到最後佢下監落去， dia tetap setia melakukan. 佢亦然忠心實行出嚟。 Bapak Ibu Saudara terkasih dalam 親 Tuhan, 愛弟兄姊妹， ada seorang pelari maraton 有一位比賽馬拉松， yang bernama John Stephen Akhwari. 就係按照 John Stephen Akhwari， Dia berasal dari negara Tanzania 佢來去坦桑尼亞， dan dia adalah atlet lari maraton. 佢就係馬拉松嘅運動人， Tahun 1968, 一九68年， dia mengikuti perlombaan lari maraton Olimpiade di 佢 Meksiko. 在墨西哥佢辦呢奧林匹克，佢參加呢馬拉松嘅比賽。 Satu daerah atau satu negara yang sangat kontras dengan negaranya. 就係呢個國家，各個國家係有安排分別。 Di negara Tanzania itu sinar matahari penuh selalu. 就係在坦桑尼亞嘅日頭上出現。 Tapi di Meksiko itu adalah dataran tinggi. 在墨西哥就係高嘅平地。 Sehingga akhirnya ketika dia berlomba bertanding dalam perlombaan itu. 當佢比賽嘅時候， Di kilometer 19 kakinya kram. 就係喺19基礎嘅腳潮超緊。 Dia terhenti 嘅時候叫點， dan akhirnya tertabrak oleh pelari-pelari yang lain. 後來就係本後面嘅運動員撞落嘅， Dia jatuh. 佢就低落。 Engsel lututnya berpindah. 就係嘅膝頭骨就係皺震。
pundaknya, tulang pundaknya terluka. cái kiên cột ra xỉu xong Tetapi dia tetap tan hay ghi dịch dần bertekad mengakhiri pertandingan itu. kiết chi ai bà lê bị soi bà ghi kiết sức Dengan tertatih-tatih, suy gian ghi treo đó phiên phần dengan mimik muka penuh kesakitan, chuyện man du như này thang thung ghi soi dia terus berlari. ghi cứu sức hi phao Sampai akhirnya tàu truy heo dia berbeda waktu 1 jam lebih dengan juara Olimpiade pada waktu chuyện itu. bà bị cả lẽ tại đó còn cứu này時間chuyện cha điểm của chung Seorang wartawan bertanya kepada dia, chưa gì bị ghi ra chưa muốn ghi mengapa engkau tetap nekat menyelesaikan lomba? tôi mày nhớ kiết chi ha sim ai bà lê bị soi bà ghi John Stephen Akwari berkata, John Stephen Akwari kong aku terbang dari negaraku 10.000 mil jauhnya. chuyện ngay chung ngay kiết ca chuyện bui ship chân tôi công lý lại tàu đi Dan negaraku mengutus aku bukan hanya untuk star berlari, ngay kiết ca phải ngay mẹ tan tan coi hi soi chào tapi untuk mengakhiri sampai finish pertandingan ja itu. ai si phao tàu kiết sức soi xem Sehingga walaupun aku kesakitan, aku harus punya komitmen untuk menyelesaikan pertandingan ini. suy gian ngay siêu đó ăn thai thung cụ tan hay ngay kiết cho kiết sức lê bị soi Ini juga yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. lẽ cha hay si say Johan so choi Sampai titik darah penghabisan, tàu truy heo dịch tiệm hi dia berjuang menyelesaikan hi panggilannya. kiết sức phun tàu cái Hari Kiệt ini, kinh pu nhiệt gereja di tengah pandemi, chơi cao phơi chơi lẹ phiang tu chi chung walaupun penuh dengan tetesan air suy gian mata, chỉ có tự nhiên liu ăn tôi ngàn lui tetaplah hidupi panggilanmu. chỉ gian chỉ có tự nhiên bà chỉ cái phu châu xin hàng trở lại Tetaplah menjadi suara yang chỉ có tự nhiên berseru-seru. chỉ gian xin bơi phu hàng sang kim Tetaplah menjadi saksi chỉ có Kristus. chỉ gian xin bơi kỹ tuổi chân chân nhìn Tetaplah menyatakan anugerah Tuhan chỉ di có dalam chỉ Kristus gian phải itu. kỹ tuổi để bà song cái ân điển Sehingga di tengah masa pandemi chơi ini, anh như này phiền tu chỉ chung gereja tetap bersinar. kéo phơi chỉ gian phát Gereja công tetap memancarkan kéo anugerah phơi chỉ Tuhan. gian lấy phát xuất song cái ân điển Dan di masa pandemi ini chơi juga, anh như này phiền tu chung gereja bisa membawa banyak jiwa. cao phơi năn kéo tay xịt tôi liên phun quy chủ Bapak Ibu Saudara terkasih dalam chuyện này Tuhan. chuyện này thiếu chi mai Yang kedua, thì nhẹ Alkitab mengatakan, xin kinh bà chỉ có đâu nhìn kenapa Yohanes Pembaptis disebut sebagai pejuang Tuhan? tôi mới ham to si say Johan chín cái xin bơi song tia phun tàu cha Kembali kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai ayat yang 30 yang tadi kita baca. chỉ có tôi nhìn lời phân khai Luca phụ diêm thì xóm trong 22 chất Dikatakan bahwa murid-muridnya melihat Yesus yang dibaptis oleh gurunya, oleh rabinya yang bernama Yohanes Pembaptis itu, justru sekarang pengikutnya lebih banyak. chưa hề cái môn thu con kiến chưa hề chúng si say Johan cả cái liang se kinh to cái môn thu bị si say Johan kiến to Dan mulailah murid-murid daripada Yohanes Pembaptis ini membandingkan pelayanan Yohanes Pembaptis dengan Yesus. si say Johan môn thi chưa khơi gì lấy bị cao chưa hề si say Johan môn thu cả chủ gia suy môn thu Karena mereka belum memahami bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. chính bởi cái si heo kita nhìn minh pa chưa hề gia su hề mi soya Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, tan hề li thon kinh chật justru kita bisa belajar. chỉ có tôi nhìn nên cái học sĩ đó Kenapa Yohanes Pembaptis itu tôi mới li bùi ham một si menjadi say Johan sosok pejuang Tuhan? xin bơi song tia phun tàu cha Karena dia bukan hanya menghidupi cái panggilannya, phật tan tan siết hàng cái về phụ châu tetapi dia juga memahami tujuan tan hề hidupnya. cái giá ăn chín sang min pa song tia tùy ghê một tiệt Ketika murid-muridnya membandingkan dia dengan pelayanan Yesus, tông si cái môn thu si say Johan bị cao chủ gia su so hề siêu hề say murid-muridnya yang sudah mulai merasa iri karena popularitas Yesus itu, cái môn thu cảm có đó chít tu con gì chủ gia su hề bưng bertanya kepada dia, chưa hề lấy hi môn cái tetapi jawaban dia adalah luar biasa. cái so phi tao hề năm ấy thiết phép Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, chơi 28 chất ali con đó kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. chưa hề ngay tao đó phụ châu như tao nhìn tí tao ngay mày mi soya
但係危妻批妻派卻避嘅先前 Yohanes Pembaptis tidak pusing dengan perbandingan itu. 卻是世約翰冇教導人法人嘅比較 Karena dia tahu tujuan hidupnya itu 因為佢啲嘅生命嘅目的 adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang 卻 Mesias. 係為了彌賽亞為了這個道路 Dia tahu Yesus itu adalah Sang 佢 Mesias. 知道耶穌卻係彌賽亞 Sehingga ketika dia mendengar bagaimana popularitas Yesus semakin berkembang, 當佢聽到主耶穌日日個日日那麼係更加本命 di dalam ayat yang ke-29 dia katakan, 所以29節啊你講到 yang ampunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. 所以29章記載說，其新婦就係新郎的朋友站出聽見，新郎的聲音就甚喜樂，但是我喜樂就滿足了。 Tidak seperti murid-murid yang merasa iri. 冇長嘅門徒感覺到嫉妒。 Justru Yohanes Pembaptis sangat bersukacita. 反過來是世約翰那麼喜樂， Dan dia katakan bahwa sukacitanya itu penuh. 佢講愛喜樂已經滿足了， Dan dia merasa 佢感受到， bahwa tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. 佢任務已經圓滿了。 Karena di dalam ayat yang ke-30 dia katakan, 第30節佢講到， ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. 佢必希望我必衰微。 Inilah pribadi atau sosok daripada pejuang Tuhan ini. 呢出係一位上帝嘅奮鬥者， Yang bukan hanya menghidupi 咩 panggilannya, 單單實行嘅呼召， tetapi memahami tujuan 但係 hidupnya. 佢明白嘅生命嘅目的， Bukan untuk memuliakan diri 咩 pribadi. 為了自己嘅榮耀， Bukan untuk memuliakan kehebatan dia. 咩來使到佢感覺到嘅了 Tetapi 不起嘅功 justru 用， untuk memuliakan 但係 Kristus. 反過來為了榮耀基督。 Dan ketika pada akhirnya Sang Mesias itu popularitasnya semakin tinggi. 當你彌賽亞佢日日個日日更 Dia 加本命， bersukacita. 佢那麼喜樂， Karena tujuan hidupnya 只為嘅生命嘅目 sudah 的 tercapai. 見達到了。 Bapak Ibu Saudara terkasih Cunai, dalam cunai, Tuhan. Tuhan memanggil setiap pribadi kita 上帝呼召切格到你為 unik di hadapannya. 那麼特別。 Tuhan mempercayakan satu tugas pelayanan kepada setiap pribadi kita berbeda satu dengan yang 弟兄 lain. 姊妹，上帝託本切格嘅任務，人人隔人人係唔同樣嘅。 Sehingga mari ketika banyak orang yang membandingkan pelayanan kita satu dengan yang lain, 當別人來比較切格到人嘅工作成功，隔別人嘅成功 mari 嘅時 kita 候， belajar seperti Yohanes 切 Pembaptis. 格到人長時係約翰向佢嚟學習。 Tujuan kita melayani 切格到人目的係侍奉， sebagai hamba Tuhan, 成為上帝祝福， sebagai badan pengurus 成 jemaat, 為你嘅同工， sebagai dewan sinode, 成為教會嘅執事， bukan untuk memuliakan diri pribadi, 咩為了自己嘅榮耀， tetapi untuk memuliakan nama 但 Tuhan. 係為了榮耀上帝嘅聖名。 Inilah yang dipegang oleh Yohanes 呢一處係 Pembaptis. 事實約翰所 Dia 揸住嘅， berjuang di dalamnya. 呢處係為了裡面嘅 Sehingga walaupun nyawanya ditaruhkan, 雖然佢敗喪嘅命， dia bersukacita. 佢感覺到喜樂。 Bapak Ibu Saudara 親 terkasih 愛 dalam 弟兄姊妹 Tuhan. Di akhir tahun 2020 ini, 處係呢係2020年嘅年尾， biarlah kita mempersiapkan hati kita 讓切格到人準備切格到人嘅心， untuk menjadi pejuang-pejuang Tuhan di tahun 2021. 切格少年成為上帝奮鬥者，在2020年， Di mana melalui kehidupan kita, 接觸切格到人嘅生命， di mana melalui pelayanan kita, 接觸切格到人嘅成功， di mana di dalam seluruh pergumulan hidup kita, 切格到人所遭遇嘅掙扎， nama Tuhan dimuliakan. 讓上帝名得到榮耀。 Yesus semakin besar, 耶穌更希望 kita semakin kecil, 切格更衰微， dan nama Tuhan 上帝嘅生命 dimuliakan. 得到榮耀。 Bapak Ibu Saudara terkasih 親 dalam 愛 Tuhan, 弟兄姊妹， kita memiliki seorang legenda bulu tangkis 切格到人有一位就係傳說嘅熱球人， yang bukan hanya terkenal di Indonesia, 咩單單出名在印尼， tetapi di dunia. 但係全世界， Dia adalah seorang pemain ganda 佢就係宋大運動人。 di dalam masa keaktifannya sebagai atlet. 當佢行成為一個運動人嘅時候， Dia menjadi pemain ganda campuran dan ganda putra yang terbaik. 就係佢成為了宋大
最後嘅男子嘅運動員 Dia bernama Christian Hadinata. 嘅名叫 Christian Hadinata。 Satu saat 有一次 ketika dia mengikuti satu pertandingan, 當佢參加呢個比賽， dia dengan pasangannya 佢各嘅同伴 masuk sampai babak final, 當進入決賽嘅時候， memperebutkan 佢來搶 gelar juara. 冠軍。 Dan dalam pertandingan itu 在呢個比賽中， berlangsung rubber set 佢加分加場， sampai perlu dimainkan babak yang ketiga. 甚至佢分比賽加分加。 Dan karena seimbangnya permainan mereka, 因為幾多人呢得到分數佢平 sampai akhirnya mereka mendapatkan angka terakhir yang sama. 甚至在最後嘅分數幾多人得到平分。 Artinya bahwa mereka harus merebut pertandingan dengan jus. 後來幾多人佢平分嘅時候，幾多人愛搶接下嘅分數。 Mereka masing-masing membutuhkan satu angka untuk 幾多 kemenangan mereka. 人每佢需要再加呢個分數。 Dan ketika pertandingan itu berlangsung, 當幾多人正在比賽嘅時候， pemain lawan tiba-tiba memukul secara keras 突然間嘅對方佢打安太烈嘅球， dan tidak bisa ditangkis oleh Christian Hadinata. 佢係唔能夠反悔嘅球。 Tetapi hakim garis mengatakan bahwa keluar. 但係呢係辯會講嘅球佢係出現， Ofisial Indonesia bersorak-sorai 佢係印尼嘅球員佢係那麼高興， karena Christian Hadinata menjadi juara 因為 lagi. Christian Hadinata 先會冠軍， Tetapi tiba-tiba 但係突然間 Christian Hadinata datang kepada wasit. 佢來到呢騙人講， Dia terus menjelaskan 佢繼續半佢解釋， bahwa bola itu tidak keluar tapi masuk. 嘅球未出現，但係在線內， Wasitnya sampai bingung. 嘅呢係騙會感覺到唔分辨， Tapi akhirnya Christian Hadinata terus memastikan 後來佢 Christian 佢相信。 bahwa bola itu masuk. 佢嘅球佢係線內， Dan akhirnya wasit memutuskan 後來佢係話做嘢決定， bahwa bola itu masuk. 嘅球喺線內， Ofisial Indonesia duduk lemas kembali. 其他球員就冇精神啦。 Dan ketika pertandingan dilanjutkan, 當接下去比賽嘅時候， Christian Hadinata mengalami kekalahan. 佢係 Christian Hadinata 佢係輸了， Dan akhirnya dia keluar dari lapangan itu. 後來佢從呢球場出去， Dicegat oleh seorang wartawan. 就一個記者佢係攔佢， Wartawan ini bertanya dengan 呢 heran, 記者按稀奇嘅問佢， kenapa engkau menyerahkan gelar juara itu kepada lawanmu? 當咪你把呢冠軍搬嘅對方啦， Christian Hadinata katakan bahwa bola itu masuk. Christian Hadinata 呢球佢係線內， Dan wartawan itu katakan tidak ada yang tahu. 呢記者講冇要人哋。 Engkau bisa berkata bola itu keluar dan engkau menjadi juara. 你可以講呢球喺線外，你先會冠軍。 Tapi Christian Hadinata berkata, 但係 Christian Hadinata 講， namaku Christian 我係名 Christian， dan aku adalah orang Kristen. 我係基督徒， Tidak ada orang yang tahu memang. 冇本來冇要人哋， Tetapi di dalam imanku, 但係在我信心， Allah mengetahuinya. 上帝知， Inilah kejujuran yang penuh dengan iman itu. 就係呢一位信心滿有老實嘅話， Christian Hadinata tidak mengejar gelar itu. 佢未追求呢個冠軍， Tetapi justru menampilkan sosok karakter orang Kristen. 就係反過來表現佢先會一位基督徒， Hari-hari ini 就係弟兄姊妹， Tuhan juga sedang menguji iman kita. 上帝正在考驗這個嘅 Menguji 信心， kesaksian 考 kita. 驗這個嘅見證。 Apakah kita tetap memahami tujuan hidup 係 kita? 咪這個當然很明白生命嘅目的？ Sama seperti Yohanes Pembaptis. 好將呢事實約翰 Memuliakan nama Tuhan. 來榮耀上帝。 Dan bila kita menyadari hal itu, 當這個想嘅時候， perbuatan daripada Christian Hadinata 除了 Christian Hadinata 行為， bukanlah perbuatan luar 唔 biasa, 係講按貼撇嘅， tetapi perbuatan 但係一 yang 種嘅行為， didasari 除嘅根基， akan keyakinan tujuan hidup 除根基目的嘅生命， untuk memuliakan nama 除 Tuhan. 為了榮耀上帝。
Dan biarlah hari-hari ini nhong kin punyit kita mempersiapkan hati kita chika chun pi chika tao yin sim untuk terus memancarkan Kristus dalam hidup, chue chai chika sen miang chung bai ki tu lai fat kong menjadi alat berkatnya, si mui ke hi mian dan selalu memuliakan nama song song Kristus chung jau song tie miang di dalam seluruh pelayanan kita, chue chika tao yin sin kong di dalam seluruh usaha chika pekerjaan tao yin kita, si nyap chung di dalam seluruh kehidupan kita, chue chika tao yin sen miang chung sehingga semua orang bisa nhong melihat mui cha yin nang ge kon kian Kristus semakin besar dalam ki hidup tu kita, ken ka hin mo dan kita semakin kecil. nhong chika tao yin ken ka sai bui Nama Tuhan dimuliakan. song tie miang tet to jung jau Mari kita tundukkan chika kepala. tai ha thau lai chika to ko Kita berdoa. chika tao yin lai to ko Pak Jintan akan berdoa untuk firman Tuhan. tiong chi mai chai chi chika tao yin lai to ko ngomon chai thiên thong apa fu sin chuang tao yin man sim kam chia chai phai nye phuk yin chua pa nye sin sit bang tao yin ti chua su yan tao yin li nhân nui tao yin trao nhị an toi kun nan an toi si tham chua khiu nhị kian ku tao yin sin sim chua nhong tao yin an chin xiang tao yin phát chọ cái mục đích đầu tiên hay mặc cái chùa khi nhị bưng tao yin đi lòng cả theo như này tao yin xin sim nhong tao yin song song lấy thầu cầu nhị chùa tao yin ti to chùa như cái tao yin thông chạy chùa tao tao yin bà như bùi xiên này xíu chú kỹ tổ xin bùi tao yin mục đích này xíu chú nhong tao yin xin bùi nhắc kiên trì như này xíu chú nhong phát yin kiên to cha chong tao yin kỹ tao yin tất to chú phụ nhong song đề miang tất to dung dọc chùa khi nhị bưng chú tao yin chùa chong tao yin mày phong hi sĩ dân tao yin phát chạy lấy xe song an toi kun nan chú nhị bằng tao yin ti nhị kinh tất xin đâu chú nhị tất xin hay bùi tao yin tất xin nhị tất xin tao yin rất tất xin chùa tao yin bằng sân tao yin sân miang tao yin cung trọng tao yin xin cung tao yin cao thuyền bon chân cao thọ nhị xỉu chung chùa khi nhị chỗ phụ tài năng tao yin chùa tao yin man sim cảm cha nhị phụ yin phải mu si ya cao thọ nhị xỉu chung chân chất nhị phụ yếm lại chùa bu lùn cái tổ hậu chú hi nhung nhị xin sit chọn bún sit tao yin chùa chỗ phụ cái xin cung chỗ phụ cái cao thuyền chùa tao yin man sim cảm cha chỗ phụ mũi bùi thiong chỉ mày nhung tao yin mũi nhiệt lấy dung giao song tie xin miang truy thang tao yin tao ko anh yin tao ko khi kêu phùng giao tu khi tu xin miang tao miang kêu amen thiong chỉ mày chắc tao yin cảm cha Fred Muxi chơi chắc tao yin trung kiên kiên phun hiong song tie xin sit nhong song tie thay đại chúc phụ cái sư phụ thiong chỉ mày chấp hạ lại chắc tao yin lại hiện song liang ai tao ko si hiong chắc tao yin lại buổi chắc tao yin yin nhẹ kết cả lại thay đó thì nhất chắc tao yin buổi yin ni quân đội cả cảnh sát lại tao có khiêu chủ bún cái tao yin thông minh trí慧lại处理yin nhẹ trị an chắc tao yin thông sang khai sang lại tao có我們吹天從阿伯父先做我當然滿心感謝，做見到我當然為我當然印尼結家嚟禱告，做我當然把印尼結家交託嘢小眾，特別在來治安嘅方面堅持做都交託嘢小眾，做我當然雖然知道印尼結家有時候感覺到有點係事情混亂，做我當然thiết phép dân ni kết cả các thọ nhẹ siêu chung thiết phép người ta nhìn bởi lệ quân đội dân ni quân đội cả lệ cảnh sát người ta nhìn thiết phép bởi người ta nhìn lại tỏ có chùa khiêu nhi bưng người ta nhìn trung miền bưng người ta nhìn chi vui người ta nhìn tí to trận rong lại dùng người ta nhìn này lết lại bởi chi dân ni chỉ ăn chùa người ta nhìn tỏ có chùa khiêu nhi xì phiền ăn bưng dân ni bả xiang nhưng người ta nhìn mũi nhiệt phiền ăn ăn nâng kêu thu có người ta nhìn này nhiệt chi chùa người ta nhìn chạy chi cảm cha bà dân ni kết cảเข้าต่อเนี่ยสิวจุงngười ta nhìn ra thiết phép bởi người ta nhìn này truyền thống rồi coi lại tỏ có cho khiêu nhi cả gia bảo phụ gì dùng cái bún cái kinh bùi song cái sim lại处理để dân ni kết cả cho người ta nhìn man sim cảm cha chỉ chết có bùi ấy con dân tu thông dụng cao thọ song cái siêu chung dùng cái ta nhìn họ lại处理để dân ni kết cả sự thay lại phản dụng bún dân ni nhìn mình cho người ta nhìn man sim cảm cha cho khiêu nhi chơi tăng ở đây nhẹ tỏ có anh em tỏ có khi khiêu phụng gia sư kỹ thuật xin miệng lại tỏ có amen chúng chỉ mày thì nhị theo ai chỉ có tự nhiên bởi cái tự nhiên chơi lẽ dịch chân trung nhân dân kiên固dù kinh济受到困难này khiêu chủ lại cung dân chỉ có tự nhiên do bởi lẽ lẽ phiền thuốc
求主来支持，無論在陣仗嘅情況之下，即刻當然會即刻當然嘅弟兄姊妹嘅會友，日間即刻當然能夠有信心來禱告，即刻當然嚟做，即刻當然同聲開聲嚟禱告。我們在天上保護神，主啊，近年來我當然遭遇呢病毒疫情，萬人不單單在印尼，但係在呢全世界，主啊，我當然多數時候受到安排壓力在經濟方面，主啊，我當然必為弟兄姊妹來禱告，主啊，把佢當然交託呢小眾，雖然我當然經濟受到豐饒，主啊，我當然一切我當然所需要，主啊，容易工作不我當然，主啊，我當然把我當然需要嘅，我當然交託上帝嘅小眾，主啊，讓我當然每位弟兄姊妹要何工作何收入，我當然知道你係全能嚟做，主啊，切撇佢當然在平中嘅，我當然把佢當然交託你嘅小眾，主啊，求你來支持佢當然，主啊，我當然知道主耶穌受嘅鞭傷，是我當然得到支持。主啊，我當然滿心感謝。雖然在呢恐嚇之中，我當然有時候也會彷徨。主啊，我當然知道你講我當然對，你講我當然同在。主啊，我當然把我當然生命交託你嘅手中。如果主催我當然講我當然做下，我當然很怕默嘅啦。主啊，你嘅計劃係高過我當然嘅計劃，你嘅道路係高過我當然嘅道路。主啊，你嘅意念係高過我當然嘅意念。我當然相信，主啊，你嘅意念係帶來是平安本我當然。主啊，我當然滿心感謝。再次每位弟兄姊妹都交託你嘅手中，叫做大量嚟看顧，加添我哋信心嚟禱告我當然做。我當然滿心感謝。阿人禱告祈求，奉耶穌基督嘅聖名嚟禱告。阿門。弟兄姊妹，接下來即刻當然嚟看即刻教會嘅事務消息，即刻嚟看即刻當然教會嘅報告。弟兄姊妹，接下來即刻當然嚟看即刻當然教會嘅事務消息，即刻當然係區會啦，耶加達基督徒會堂區會嘅信息，12/1/27號2020年。就係在本教會舉行婚姻典禮的準備夫妻的條件，可以到耶加達基督徒會堂區會的 Instagram 社交媒體賬戶查看，就係 Sinode Gereja Kristen Jakarta。弟兄姊妹，第二就係關於我係基督門徒，我係基督門徒第1到第3級信徒培訓班，將於2021年1月份開始上課，從今到開始可以在各堂會秘書處報名。Shalom Jemaat GKJ Jemaat Jembatan 5 yang terkasih. Ibadah Old and New akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 6:30 malam secara live dengan Zoom Minar. Untuk mengikuti Zoom Minar, setiap jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link atau dengan scan barcode berikut ini. Harap jemaat mencantumkan nama, KU, dan nomor telepon. Bagi setiap jemaat yang sudah mendaftarkan diri, wajib untuk mengikuti Zoom Minar ini, karena di akhir acara, kami akan mengadakan door prize dan hanya berlaku untuk peserta yang telah mendaftarkan diri sebelumnya. Pendaftaran ditutup pada hari Senin, 28 Desember 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.弟兄姊妹呢就係今日耶加達基督徒會堂區會的信息，感謝弟兄姊妹的關注，讓主耶穌祝福大家。弟兄姊妹，接下來即刻當然來奉獻本主，
tiếng chỉ mai chủ năm mọi chiếc cá tàu nhìn đi dịch nhân lời suy dàn chiếc cá tàu nhìn trao nhị du khôn nan ta này chiếc cá tàu nhìn ti tỏ chủ thiên lý khơi chiếc cá tàu nhìn chủ con chủ ti tỏ chạy lại xây cài chiếc cá tàu nhìn du thùng khổ du khôn nan chủ bà chiếc cá tàu nhìn ti kỳ kinh tật xin nhau hệ mày gì xin à hệ mẹ chủ năm mọi chuyệnนั้นยี่ฉันกิเมตัดสินยมะที่องค์จีไม่จูยาสู้กองกีกินตัดสินเราเจ็บบาดชิกาตัวยินตีชิกาตัวยินอันซิมเท้าเข้ายีเข้าชิกาตัวยินในจูก็ใช้จูยี่ง่อยชิกาตัวยินปุ่นนั่นก็จอไม่ใช้จูลีชิกาตัวยินนั่นเกี่ยวกับกอจีสอจีกินต่อชิกาตัวยินในฟงยันปุ่นจูที่องค์จีไม่ยี่ก็ยี่ตัวยินในฟงยัน11ฟงยันกำมันฟงยันพระจ่าผู้เลี้ยฟงยันtiếng chỉ mày nâng kêu chúng có nhiều hàng loại chọn trắng bây giờ tiếng chỉ mày dùng chơi xin phong lý yêu sĩ gian lấy đầu cao quỷ cao phun chủ phúc bây giờ thông cung chỉ cần tự nhiên chuẩn bị sim chỉ cần nhận nhìn lại hiện xong dịch sự hay si có Tuhan ku mau menyenangkanmu tiếng chỉ mày chỉ có tay hát theo nhân ấy chỉ có tay nhân lấy bị phun nhân lấy tọt co ngô muốn chơi thiên trong apa phu xin chùa chạy chừng ngay tay nhân man sim cảm cha chùa tông ngay tay nhân ấy su son song tia anh tiền ấy xí hậu ngay tay nhân su son bút chín chùa nhai chỉ oi từ ngay tay nhân nam mô hết thầy chùa kinh to cha chọ phun nhân chơi nhẹ miền trên ngay tay nhân này hiểu nhị cảm ơn chùa ngay tay nhân chỉ chết sầu hiền này ngay tay nhân cao thọ bún chủ chùa nhung nâng kêu sử dụng trên ngay tay nhân này cao phì nhung song tia phu diêm nâng kêu chọn kén to bún nhân ti chùa ngay tay nhân to co nhung thiên thiên song ti bà kêu anh này nhìn ca thiam bún ngay tay nhân cái cao phì chùa ngay tay nhân man sim cảm cha chùa mới bị thiếu chỉ mày cái tay nhân này sân phát cha cao thọ nhẹ xỉu chung chùa ngay tay nhân này cung trọ ngay tay nhân ca thiên hay chỉ muốn là hậu nhập chủ ngay tay nhân thảo khẩu bún chủ ngay tay nhân song sinh chủ ấy thầy thầy sư phụ bún ngay tay nhân chùa ngay tay nhân man sim cảm cha chùa truy thằng ngay tay nhân tỏ co khiêu khiêu vùng gia su kí tuệ xin miệng tỏ co amen chúng chỉ mày chấp hạ lại chỉ cả tay nhân khí lý phì lấy chỉ cả tay nhân ấy kết xúc chỉ cả tay nhân ấy chỉ phí chỉ cả tay nhân lấy trong xăm dịch sung trong bản heo yêu Fred Muxi
vì chỉ có tôi nhìn đây chúc to doxology Bố thiên chi xiao hoàn quang hoàn minh chỉ身真理不知真理三位一体同荣共尊万有之源万国之本阿门 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah minggu ini. Ibadah terakhir kami di tahun 2020. Dan kami berdoa ya Bapa, karena minggu depan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Biarlah Tuhan kami terus memperjuangkan iman kami, memperjuangkan pengharapan kami di dalam Engkau, bahkan memperjuangkan kasih kami di dalam melayani gereja-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kasih setiamu menopang kami, menolong kami, menguatkan kami dan meneguhkan kami sepanjang tahun ini, dan kami percaya penyertaan-Mu juga akan menyertai kami masuk di tahun 2021. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita dari sekarang kekal sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.